नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। बेला मंडल के दहेगांव ग्राम पंचायत के अजीज नगर में 13वां सालाना जलसा रखा गया, जिसमें 8 बच्चे हाफिज कुरान बने। मौलाना अकबरुद्दीन हुस्सामी के तत्वावधान में हर साल मनाने वाला जलसा इस साल भी कामयाब रहा। मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना गयास अहमद ने भी हाजिरी लगाई, जलसे की चमक दमक देखी। उनका स्वागत बेला केंद्र से मदरसे तक बाइक रैली से किया गया। अतिथि का स्वागत गुलाब के पंखुड़ियों से किया गया। बच्चों के सर पर पगड़ी बांधी गई और उन्हें कुरान शरीफ पढ़ा कर सनद से नवाजा गया। उन्हीं के साथ में बच्चों के पिता को भी शाल पोशी की गई। इस संदर्भ में मदरसा नाजिम मौलाना अकबरुद्दीन हुस्सामी ने सभी पधारे हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कहा है कि ऐसे ही हमारे मदरसे से मोहब्बत करें। ये आज के छोटे बच्चे कल के आलिम कहलाएंगे और एक आलिम हाफिज समुदाय को अच्छे रास्ते पर चलाने का तरीका बताएंगे। माँ बाप, समुदाय, बिरादरी, पड़ोसी, गांव, शहर, राज्य और देश में अमन शांति के पैगाम हम तक पहुंचाएंगे। उसके बाद मुख्य अतिथि मौलाना गयास अहमद ने भी इस वक्त उन्होंने कहा है कि नेक और अच्छे विचार का होना ज़रूरी है और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से ताल्लुक़ कराना और उन पर ज़ोर देना कहा। यदि उसमें लाख बुराइयां हो, क्योंकि उसे उस बुराई से बाहर निकालना ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर बाद में आने वाले रमज़ानुल मुबारक यानी पवित्र महीने की कद्र के बारे में जनता को अवगत किया। कहा है कि इस महीने में पुण्य के कार्य ज़्यादा करें, इस महीने में सवाब भी बढ़कर मिलेगा। इसके बारे में काफ़ी देर तक समझाया। मुख्य अतिथि ने मदरसा अजीज़िया की भरपूर तारीफ़ की। यहाँ के पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हुफ़ाज़ और उलमा को बधाई दी। बच्चों को अच्छी शिक्षा से उन्हें नवाजा गया, इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा हुई। इसमें तरक्की भी करने को कहा। इस वक्त जो दारुल अजीज़िया है वो कम से कम 13 साल से लगातार चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। तो इसी के लगभग यहाँ से 75 बच्चे जो है हाफिज कुरान बनकर गए और अभी भी आज जो है वो 8 बच्चे कुरान शरीफ पढ़े। तो इसका इन बच्चों के लिए, उन तलबाओं के लिए, हाफिज़ों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम यहाँ पर दारुल अजीज़िया के सालाना जलसा दस्तारबंदी के मौके पर जमा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि इलाके के लोग बड़ी तादाद में, ख़वातीन भी, मर्द हज़रात भी जमा है। ये इस बात की अलामत है कि इस इलाके में मदरसे को कदर की निगाह से देखा जाता है। असातिज़ा और तलबा, खुसूसन इस मदरसे के नाज़िम हज़रत मौलाना अकबर हुस्सामी साहब की मेहनतें सामने आई है। मैं तो बहुत मुतासिर हुआ और लोग जो जमा हुए, मैं ये समझता हूँ कि इनकी भी मेहनतों से मुतासिर होकर यहाँ पर जमा हुए हैं। बहरहाल मैं मौलाना को भी मुबारकबाद देता हूँ और असातिज़ा को भी, और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जहाँ तक जैसे आज जो है इस मजलिस में तकरीबन 8 बच्चे हाफिज हुए और इन 13 साल में तकरीबन 75 बच्चे हाफिज हुए, तो ये हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे लिए आखिरत में जो है नजात का ज़रिया है। बहरहाल इन तलबा के लिए भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इनके सीने में अल्लाह ने असातिज़ा की मेहनतों की वजह से कुरान को महफूज किया, ये इसकी कदर करें, इसी पर जमे रहें और जो है बाकी आगे जो उलूम हैं कुरान पाक के, उसको समझने के और आलिम जो है बना जाता है, तो उस तरफ तवज्जो दें और उसको अपनाएं। यही ज़िंदगी हमारे लिए जो है दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनेगी। और आगे चलकर इस जज्बे के साथ इस इल्म को हासिल करें कि आगे चलकर इंशाअल्लाह हम कौम व मिल्लत में चल फिर कर जो है उनकी खिदमत करेंगे और जो है दीन की मेहनत करेंगे और दीन की दावत देते रहेंगे। इस जज्बे से जो है इनको अपने इल्म में इजाफे की कोशिश करते रहेंगे। मुफ्ती साहब, और एक अहम सवाल है, आने वाला जो रमज़ान मुबारक है
تو رمضان مبارک میں آپ قوم کو کیا چاہتے ہیں، قوم سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ رمضان المبارک یہ اللہ پاک کی جانب سے ایک جو ہے نعمت ہے، اور اللہ جانتے ہیں اپنے بندوں کے سلسلے میں کہ 11 مہینے ان کی زندگی ایسی گزر گئی. ہر سال ایک مہینہ رمضان کے طور پر دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیں، اللہ سے قریب ہوں، روزے کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں. چونکہ یہ مہینہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑیں. ابھی بہت سارے باتیں جو ہے ہمارے مولانا کے ذریعے سے سامنے آئی کہ صرف بچوں کے لیے قرآن نہیں ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. ان سب کو اس طرف توجہ دینا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. پہلے ایک زمانہ تھا جب حفاظ نہیں ہوتے تھے، قرآن سنانے والے نہیں ہوتے تھے، تو قرآن کو صحیح کرنے والے بھی نہیں ہوتے تھے. اب جو ہے ہر مسجد میں قرآن کا حافظ موجود ہے مدارس کے محنتوں کے نتیجے میں. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ مساجد میں صرف قرآن پڑھنے کو ہی ضروری نہ سمجھے بلکہ اپنا جائزہ لیں کہ میں 20 سال 25 سال 30 سال پہلے یہ قرآن پڑھا ہوا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے نہیں ہوتے، قرآن کا حق ادا ہو رہا نہیں ہو رہا، تجوید اور صحت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں. اس کی فکر کریں گے تو ایک مہینہ کا ایک بہترین موقع، ہر مسجد میں قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اس سے جڑ کر کچھ وقت نکال کر اپنے جو ہے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش ہوتی ہے. آخری سوال مفتی صاحب، دارالعلوم عزیزیہ میں آپ کو آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ دارالعلوم عزیزیہ میں کچھ چینجز ہے، ہر دارالعلوم کی جس طرح سے دارالعلوم دیکھتے ہیں آپ، تو یہاں کا واتاورن چینجز ہے، یہاں کی پڑھائیوں میں چینجز ہے، یہاں پر انگلش بھی پڑھایا جاتا ہے، ہر قسم کی یہاں پر پڑھائی اور بچوں کو معلومات دی جاتی ہے. تو اب دوسرے مدرسوں کو آپ کیا یہ ایسی تعلیم و تربیت دینا چاہیں گے یا تو پھر اس کا کوئی نمائندہ آپ پیش کریں گے؟ جی، جہاں تک دارالعلوم عزیزیہ کا تعلق ہے میں اب تک سنتا رہا، لیکن پہلا موقع ہے کہ میں یہاں پر آیا تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی. بہت معیاری انداز پر یہاں پر تعلیم ہو رہی ہے. دیکھیے 13 سال کوئی زیادہ نہیں ہوتے کسی مدرسے کے لیے، اس میں 75 طلبہ حافظ ہوئے. یہ محنتوں کے نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. اور دوسرے جو مدارس ہے کہیں پر کم، کہیں پر زیادہ، کہیں پر ڈسپلن کے ساتھ، کہیں پر جو ہے کمی زیادتی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. ویسے تو ہر مدرسہ، ہر دینی مدرسہ قابل قدر ہے، ان کی وہ محنتیں جو ہے ان کا اعتراف کیا جانا چاہیے، لیکن کمی سے کوئی مبرہ نہیں ہے، کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. ہر ایک کو اپنے آپ کو معیاری تعلیم کے لیے تیار کرنا چاہیے. جہاں پر ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، ضروری ہے، علماء بھی اس پر زور دے رہے ہیں، ہر مدرسے میں علاقائی زبان بھی پڑھانی چاہیے. کچھ جو ہے وقت نکال کر طلباء کو ہمارے انگلش جو ہے پڑھانی چاہیے، حساب بھی کرنا چاہیے. جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اس لائن سے بھی جو ہے ہمارے طلباء واقف ہو. اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے، ہر دینی ادارے میں یہ کام ہونا چاہیے، لیکن بنیاد اس کی قرآن پاک کی خدمت ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. ماہ مولوی سے بات کرنے کے لیے دھنیہ واد مفتی صاحب.